তুমি এটি বসিছ কোন কোন করি চলো না ଯିବା কোড়ি আজ পাল্লা আজ ଯିବା हां পাল্লা হচ্ছে যে কোন গায়ক গায়ক আউছ তুমি জানি না কি হ্যাঁ মালতী বাড়ি আসিছি মালতী বাড়ি হ্যাঁ ମୁଁ ତ ତା ନାଁ ଶୁଣିନି କେବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଲ ଗାଇବ ଭଲ ଗାଇବ ତ ହଁ ଆଲୋ ମା ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ମନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ তুমি ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଲା ଦେଖିବା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଲା ଦେଖିବା ଯେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ରାତି ହେଲେ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଯଦି ସେ ପାଲା ଖରାପ ହୁଏ ତ କାଲ ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ମାରିବି ତ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ନିହାତି ଯିବା ଓକେ ଚାଲ ଚାଲ भगवान महाप्रभु तेणु आज्ञा ये आम कहवा आज्ञा ये आमर पाप होनी तेणु पाप धोइबाई तीनोटी नाम ए कली जुगर आवश्यक गोटे है गायत्री आउटे सावित्री आउटे हरिनाम बोले गायत्री सावित्री हरिनाम को जी धरे पारी करे कपिल ब्राह्मण आसन केमिति रक्षा देवर्षि नारद जतबेले एतेक कथा कहि दैछन कपिल ब्राह्मणर कथा तेणु आज्ञा देवराज इंद्रंकर मस्तक वज्र पड़ी गला हे देवर्षि आपण मो मंगल पई आसीथंती किंतु मु आपणक पई आसन रखिली नाही कि आपणकर आपण को निमंत्रण भी देली नाही छाड़ बाबा किछि नाही तो इंद्रपद केमिति रक्षा हबो से दायित्व बाबा मो ऊपर छाड़ दे केमिति रक्षा हबो ए देवसभा भितर दुई जण को मो सहित पठा दुई जण को प्रथमे बैसानर अग्नि ए बैसानर आज्ञा आसो आउ के आउ जणे बाकी रहिला तुम स्वर्गीय सुंदरी उर्वशी मो सहित स्वर्गीय सुंदरी उर्वशी ए उर्वशी आसो ता गोटे हॉर्लिक्स देकी मुट्टा करनो हमरा चिंता करिया दरकार नाही तुम इंद्रपद केमिति रक्षा हबो से दायित्व मो ऊपर रहिला एमान को मु नै चालिन अच्छा सुनुथिबा पंडित हो मंडित प्रभर जहाँ जहाँ सभारे हब आलोचना मध्य भुवन देवर्षि नारद दुई जन को जो आनी मर्त्यपुर नहीं पहुंचाई देले प्रथम कार्य हेले आज्ञा बैसानर आज्ञा सेठी ठिया ए जो देखा जाउची पत्र कुड़िया सेटा होजी कपिल ब्राह्मणर पत्र कुड़िया अच्छा कुड़िया भितर कपिल ब्राह्मण नाही ता स्त्री सुशीला 4 वर्षर पुओ गोपाल अच्छा अच्छा जते शीघ्र पारुछु जा से पत्र कुड़िया को जाली पुड़ी भस्म करि दउ देखन तू आज्ञा देवर्षि नारद कहीदेले बैसानर तेणु आज्ञा चलिले घर खंडी को आज्ञा पड़ी रही शब्द आसुछि जलिगला पुड़ीगला जलिगला पुड़ीगला जलिगला पुड़ीगला जलिगला पुड़ीगला तेणु 4 वर्षर पुओ अग्नि को देखी भय रे दौड़ी आसुछि मां पाखकू डाकी रही आज्ञा माँ अरे गोपाल तुम्हें देखुछ आम घर पुड़ी जाउछि माँ गोपाल अरे देखुछ कौन अरे मु परा देखुछि आम घर कंडिक पड़ी जाउछि माँ मते भूख लागुछि माँ मते किछि खाइबा को दियो ए गोपाल अरे खाइबा को देबी कोन रे दरो जहा तो से कड़िया रे रखितिली अरे से सब पर अग्नि खाई जाउछि माँ तमे जदि मते खाइबा को न देबो ताहाले मो मरे जेबे माँ ए गोपाल निधन संकाली मोर घरे अरे मु परा तोर माँ तो माँ गरे
तू केमिति मरिबा कथा कहि पारुछु रे केबे कहबू नाही धन काहे माँ काहे ना मु पर तोर माँ तू केबे सुनी पारिबिनी रे धन माँ तमे जदि मते खाइबा को न देबो ताहले मते बापा को पाखु नै जाओ से मते किछि खाइबा को देबे तो बापा तो अनेक दूर रे अछंती 2 दिन होला चुली जली नाही माँ मु किछि सुनिबी मते बापा को पाखु नै जाओ जदि तू कहूछु ताले मु निश्चय तते नै करि जिबी तेनु आज्ञा माँ 2 दिन होला उपवास अछि पिलाटी को कोଳରେ धरिले बाहर पड़िले कपिल ब्राह्मण को पाखकु ये चाले बैकु नाए माँ पेटरे दाना तो नहीं केमिति आगक जीव बहुत जंत्रणा होउछि बहुत कष्ट होउछि तेणु शरीर रे आज्ञा तार बल पाउ नहीं पिलाटी को जोर करे चली जीवा पई तेणु पिलाटी को धरिछि आगक आग पादमाल बढ़ाई देइछि तेणा एठी मोर विषयटी रखी दउछि आपण मान को घेई जाउछि कपिल ब्राह्मण केमिति आज्ञा कृष्ण को पूजा करुछि सेही स्थान को आनी थिवा देवर्षि नारद उर्वशी को आज्ञा पठाई दैछन ला जा उर्वशी कपिल ब्राह्मण कर तपस्या को भांगी दे उर्वशी आज्ञा जा से जो ब्राह्मण बसी की तपस्या करुछि एमिति नृत्य करिवो जेमिति ता तपस्या भग्न हबो तडा आज्ञा माँ पुआ आसी कपिल ब्राह्मण संगरे उर्वशी नृत्य परिवेषण किंतु कपिल ब्राह्मण चक्षु दुआटी खोली नहीं पुआ तेणे डाकिदेला ए माँ मो बापा कहती अरे माँ अरे धन अरे माँ माँ बोली जो डाक देउछु हे धन जानिछु धन तू जो कहू नथिलु तो बापा को देखिबु बोली ए धन अरे देखे जो नारी संगरे जो बाबाजी जनक नृत्य करूनाती जे सही बाबाजी जनक तोरी बापा माँ ताहले तमे एठी थाओ बापा बापा को आगरी जाऊ कपाल तेणु पुअटी आज्ञा बापा पाख को जीवाकू कही माँ कूलरू आज्ञा दे पड़ी बापा डाके खोलिला बापा बोली जत डाकी उर्वशी आज्ञा जानी पारिले अंतर ध्यान हो गले कपिल ब्राह्मण चक्षु दुआटी लमा जो मुद्रित थिला तेणु बापा डाक करे कपिल ब्राह्मण चक्षु दुआटी आज्ञा खोली गला कान रे बाजी जाइछि लक्ष्य पड़ीगला बापा अरे गोपाल आज्ञा बापा ये असमरे प्रवेश बारे कारण कौन कि रे बापा आपण जानि छथि ग्राम रे थिबा हमर से पुड़ियाटी पुड़ी जाई छी बापा गोपाल आम पुड़ियाटी पड़ी जाई छी ताले तू काई के आछि रे धन मां मते किछ खाइबा को न देबेनु मु आपण के पाखो आछि छी बापा गोपाल बापा ए तो मां तते खाइबा को न देले बोली तू मो पाख को दौड़ी आछिछु ई गोपाल तू आछिछु मन रे मोर दुख नाही जानछु धन बापा मु ना कृष्ण को पूजा करू छिरे मो पाखरे
अरे जल नाही खाद्य केउठु आछिबो बापा आपण जो कृष्ण को भजुछंती से कृष्ण को मागंतु बापा से मते किछि खाइबा को देबे तू एक कोन कहूची रे छलो रे प्रत्येक दिन मु कृष्ण को पूजा करे सत जीवन रे केबे किछि से कृष्ण को मु मागी नाही रे मो पाई मागंतु बापा तो पाई मागीबी हां तू जति कहूची धन अरे एठी अपेक्षा करे मु सहळे जीबी सहळे फेरी आसीबी जाउछि मु सेई प्रभुंक पाखकु कहि देई आज्ञा कपिल ब्राह्मण चली गले जो कृष्ण को प्रत्येक दिन स्थापना करी पूजा करूथिले सेई कृष्ण को आज्ञा धरिले केना ब्राह्मण धरी डाकी नेले कहले हे प्रभु आपण परा हत्या करता दैव विधाता आपण को पूजा करली केउ अपराध मोर रहीगला प्रभु काहे मो पड़ियाटी पड़ी देलो काहे प्रभु मो 4 बरसर पुअटी भक्तर डाल विकल हेउची किंतु आज मु तुम पाख को आसीछि प्रत्येक दिन आपणकर सेवा मु करिछि कौनसी दिन कौनसी किछि आपण को मागी नथिले किंतु आज मो 4 बरसर पुआ गोपाल पाई आपण को मु किछि मागिबी आपण आज देबे मु आज्ञा नेबी कपिल ब्राह्मण आज्ञा भगवान कृष्ण को कौन एमती मागिबो से देबे आज्ञा से 4 वर्षर पुओ को दबो डाकी देले आज कपिल ब्राह्मण कहले दिया अना दिया कहीदेले कपिल ब्राह्मण जेते प्रकार भगवान कृष्ण को डाकिला हे प्रभु अन्न दियो प्रभु अन्न दियो किंतु आज्ञा भगवान कृष्ण ता डाक सुनिले ना काहे आज्ञा प्रत्येक दिन तो से पूजा करूथिला से तो तांकर आज्ञा भक्त भक्तर गुहारी भगवान निश्चय सुनिबा कथा किंतु एठी सुनिले नाही काई कारण थिला केउठी आज्ञा ना देव ज्योति कले माया आ कपिला ब्राह्मण काया आ देव ज्योति कले माया आ कपिला ब्राह्मण काया आ बोले मोते तोते पूजा भगवान कृष्ण को डाकी देले हे प्रभु तुमरी पाई मो घर पड़िला तुमरी पाई मो पुओ ढाल विकल हला किंतु तमे आज ठारू मो पाई काठ तमे आज पाई मो पाई पत्थर तुमको भजी मु जो दुख कष्ट पाइलेनी आउ मु पाइबी नहीं मु आज तुमको नेबी नदी को फिंगिबी काहेकि ना देवर्षि नारद इंद्र को देइथिला आज्ञा कथा तोर आसन को मु रक्षा करिबी तेणु सेथि पाई माया लगाई देले कपिल ब्राह्मण माया रे मोहित होई गला तेणु आज्ञा मोहित हेबारु जो भगवान को से इष्ट बोली भाबुतिला सेई भगवान को से काठ बोली मणिला हरि आज्ञा दौड़ीवा को लागिला दौड़ी कला कोन ना मोटे ना दे गर्भ बिगला रे मोटी ना दे गर्भ बिगला रे मोटी ना दे गर्भ बिगला रे मोटी ना दे गर्भ बिगला रे
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି କପିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣକୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ନଦୀରେ ଆଉ ବାଉଁଶ ଥିବ ନା ବଇଁଶୀ ଲାଗିବ ଏ କାଠଟାକୁ ବୁଝିକି ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲିଲେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ତାକୁ ବୁଝିକି ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କପିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଜଣେ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ନନା ଜଣକୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନନା ଘରେ ଅଛ ଟିକେ ଉଷୁମର ହୋଇଯିବେ ଏ ନନା କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଆସିବା ଦିନ ବୁଢା ଲୋକ ଟିକେ ଉଷୁମ ନଉଥିଲେ ଇଏ ଦେଖ ମତେ ଡାକିଲେଣି କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଦେଖେ ଏ ନନା ଭାଇ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି ବେଶଭୂଷାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଗରିବ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆଇଛି କିଛି ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅନ୍ନ କଣ କରିବୁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଦେବି ଚଣ୍ଡାଳରେ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରେ ତତେ ବାଘ ଖାଇଲେ 6 ମାସ ଖାଇବ ଶିଆଳ ଖାଇଲେ ବର୍ଷେ ତୁ ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡିଆଟେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଦାନା ମୁଠେ ଦେଇପାରୁ ଯଦି ବାପା ଛୁଆ ପିଲା ନ ପୋଷି ପାରିବୁ ସଂସାର କାହିଁ କମଉଥିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆଇଛୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେଇନି ମୁଠେ ଚାଉଳ ଦେଇ ଆପଣ ଜୀବନରେ କାହାରିକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯିବ ମୋ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ଘରକୁ ଅନେଇବ ଦେଖିବ ଜିନିଷ ଝୁଲୁଛି ସିଧା ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆରେ କି ଜିନିଷ ଝୁଲୁଛି କି ଜିନିଷ କି ମୋ ଘର ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ସିଜୁ ଡାଳ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସିଜୁ ଡାଳ କାହିଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହାର ଡେଲିଭରି ହେଇଥିବ ତା ଘର ଆଗରେ ସିଜୁ ଡାଳ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତମର କଣ ବର୍ଷ ଯାକ ଡେଲିଭରି ମୋର ବର୍ଷ ସାରା ଡେଲିଭରି ନା ସବୁବେଳେ ଡାଳ ଝୁଲୁଛି କିରେ ମୁଁ ପାଲାକୁ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ ସେ ଶୁଖିବାର ନାହିଁ ନା ଯିଏ ଭିକାରୀ ଗଲା ଯାଇ ଦେଖିଲା ଡାଳ ଝୁଲୁଛି ଚିନ୍ତା କରିବ ୟାଙ୍କର ତ ଡେଲିଭରି ସିଧା ଫେରିକି ପଳେଇଆ ଏ ନନା ଭାଗବତ ପଢିଛ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ନା ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ବିଲାତି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ପାର ପାଇ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବ ସେ ଧନ କିଏ ଖାଇବ ଜାଣି ପେଟ ଖାଇବ ଏରା ଖାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 2 ତାଲା 3 ତାଲା ହେଲାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଖାଇ ନା ଖାଉ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁଛି ନା ତମ ଘରକୁ ଏ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ମେଳାଟିଏ ହଉଛି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇ ପଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ହରି ଭଜନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମେଳା ମୌସୁକ ହୁଏ ନା ଏକ ଭଳିଆ କଣ ବୁଦ୍ଧି ସଟ କଣ ହେଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋର କଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଇଏ ଯେତେ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ବୁଝିଲା ମାମୁଁ 12 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପୁଅ 16 ପାଲା ବଢେଇ ଦେଇଛି 12 ଟଙ୍କାରେ ତୁମର ମେଳା ଛାଡ଼ିଛ ପୁଅ 16 ପାଲା ବଢେଇ ଦେଲି ତୁମ ପୁଅର 16 ପାଲା 12 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଏରା ଦେଖୁନ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଅର ନାରାୟଣ ପୂଜା ଗଲା ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ କରିଦେଲ ବାପା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଖୁସି ନ ଆସିଲେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫୋନ ପେ ସବୁ ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ବାପା ପଇସା ପଠେଇଦବ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମାନେ ଫୋନ ପେ ରେ ପଇସା ପଠେଇବ କେହି ଆଇଲେନି ସବୁ ପଇସା ପଠେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ପଇସା ଟଙ୍କା 12,000 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ 12,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଗୁଡ ତ ତଳେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ସବୁ ପଇସା ରଖିଦେଇ 12 ଟଙ୍କା ଧରି ଦେଖ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଗଲି ଏଡ଼ିକି ନଡ଼ିଆଟେ ଆଣି 6 ଟଙ୍କା ଏଡ଼ିକି କଦଳୀ ଦିଟା ଆଣି 6 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆଉ ନନା କହିଦି ଆଇଲି ନାରାୟଣ ପୂଜା ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ନନା ଆଉ ଆଇଲାନି ନନା ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆସିବ ୟାଙ୍କର ତ ଆଇନେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେବ ମୋ ଘରେ କଣ ଅଛି ତୁ ଯୋଉ କଞ୍ଜୁସ ନନା ତା ପାଖରୁ ପାଇବ କଣ ଚଣ୍ଡାଳ ନନା ଆଉ ଆଇଲାନି ଯେତେବେଳେ ନ ଆଇଲା ମୁଁ ତ ପୁରୁଷ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ପଲକ ଉପରେ ଟେକିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚଉରା ପାଖ ପୁଅକୁ ବସେଇଦେଲି ନଡିଆକୁ ପିଟିଦେଲି କଦଳୀକି ଚକୁଡି ଦେଲି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଗ ହେଲା ବାପ ପୁଅ ପେଟେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସକାଳୁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିକି ଏତେ ହେଲା ନା ଏଠି 2ଟା କଦଳୀ 12 ଟଙ୍କା କଣ ବାପ ପୁଅ ପେଟେ ଖାଇଲ ଆହୁରି ବଳିଲା ସକାଳେ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିଲ ପୁଣି 12 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଗ ଇଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ୟା ଘରେ ପଡେ ନାଇଁ
ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଗୃହରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ପଡେ ନାହିଁ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ଥିଲେ କଣ ହବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ କହୁଛ ତେଣୁ ଏ ସମାଜରେ କପିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାବା ଦେଇଥିଲେ ସିନା ସେ ପାଇବ ନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାରର ବୁଧନ ଚରେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ये कपिल ब्राह्मण जीवन रे काहारिकु किछि आज्ञा देई नाही से बोली चली आज्ञा बोलुछि ये कार्य से मिला से द्वार समस्ते हस्त धरिले दांडरे नहीं छाड़ी दे आसिले चिंता कले कपिल ब्राह्मण 4 बरसर पुओ भोकरे डहल भी कले मु केमिति ता पाखकु जीबी मु खाली हाथ रे केमिति जीबी मते जते खाद्य मागिबो मु ताकू केउ उत्तर देबी तेणु एक कथा आज्ञा भाबु अछि बाटरे आज्ञा बसी जाईछि आपण मानक आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर करें आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं रोची।